आमे जड़े महिमा धर्मर भक्तों सहित किसी समय कथा हाँ दयाकोरी आपणकर परिचय प्रदान करंतु। मु हूँ प्रशांत कुमार महापात्र यही तपोवन महिमा बेर अनुष्ठान संपादक अच्छे। आज ये कार्यक्रम कौन चलती एक्चुअली आपन जानी थे यही निकट रे कार्तिक शुक्ल दशमी दिन ये अनुष्ठान वार्षिक मेला जहाँकि तपोवन मेला नाम परिचित ता अनुष्ठित हो जाइए। वार्षिक मेला अवसर रे विराट ब्रह्मध्वनि नाम यज्ञ एवं दिवाराशि भजन प्रवचन आसर होता। ओडिशार तथा भारतर विभिन्न अंचल सहस्राधिक साधुभक्त यही पीठरे आसी निजक धर्म कार्य नियोजित करथिले। तो यही अवसर रे जे माने बाहर सब आसी पीठर परिसर तो आमर सेते विशाल नुह, यह एक संकुचित पाखापाखि गोटे बा 2 किलोमीटर 2 मीटर 2 एकर भितर ता सीमित अच्छी। तेणुक यही पीठरे जोठी जहाँ अलिया आवर्जना पड़ी आम सफा करुचु। आपण मैंने जानी ये हूँ गोटे कपिलास अभयारण्य अंचल भितर अवस्थित। यही अंचल को सरकार तरफ प्लास्टिक मुक्त अंचल बोली घोषणा कर परिप्रेक्षी रे आम आश्रम तरफ समस्त को सचेतन करा जे एठारे कई प्लास्टिक व्यवहार करतु ना, जहाँकि थरे मात्र व्यवहार होती से प्लास्टिक यूज करतु ना। एवं जदि बा किए केतबेले अकस्मात आनी आमर पाखरे जो चेक गेट अच्छी से माने चेक करिकिना छाड़ुछंती, से माने देखुछंती एठारे से माने तांको सहित पॉलिथिन आनिछंती कि अन्य जो सिंगल यूज प्लास्टिक जिनस आनिछंती कि नहीं से माने चेक करी छाड़ुछंती। तथापि किछि किछि जदि केतबेले केमिति पीठ को पळि आसुची सेगुड़ी को प्रति आम सचेतन तीक्ष्ण नजर रखीछु एवं से नजर को ये नजर को आखि आगे रखी आम आज आमर नाठुआ गामर जहाँकि गोटे महिमा धर्मावलम्बी गाँ तांकर से गाँर स्वेच्छासेवी अनुष्ठान जो युवक संघ अच्छी से संघर जी अच्छा मुख्य अभय कुमार देहुरी तांकर नेतृत्व रे से तांकर पाखापाखि 15 जन सहयोगी को आनिछंती। से माने अति आनंदर सहित ये जगार चतुर्दिग को सफा सुतरा कर आमर आश्रम बाबा मैंने ऊपर नियोजित अच्छा से माने सफा सुतरा कार्यक्रम में नियोजित अच्छा। बाबा कंदरपर दास, बाबा करुणाकर दास, विनोद दास, सनक दास प्रमुख उपरे तदारख करुछंती। तेणुकरी आसंता आपणकर जो अच्छी नवेम्बर 22 तारिख दिन ठू आमर महिमा स्वामींकर जोगनिद्रा महोत्सव आरंभ होब। यही महोत्सव 21 दिन व्यापी चलिबो। ए अवसर में 21 दिन व्यापी भक्त मानकर समागम होब। से मानकर समागम को दृष्टि रखी एवं एभली गोटे पवित्र अनुष्ठान को दृष्टि अनुष्ठान जितेबाला समाहित होगा जाऊँगी। तेणुक आमर परम कर्तव्य हूँ पीठती को परिष्कार परिच्छन्न रखा। यही अवसर में आज एक आम अमृत अवकाश आम मैंने से सफा सुतरा परिष्कार परिच्छन्न कार्य लगी। अच्छा आम जानवे आमर महिमा धर्मर गुरु गादी हूँ जोरंदा महिमा क्षेत्र ढेंकानाल जिलार जोरंदा गादी। तापर भी ये जो कपिलास तपोवन पीठर महात्माटा कौन? महिमा धर्मर प्रतिष्ठाता होती प्रबुद्धगुरु महिमा स्वामी। महिमा स्वामी जितेबाला 1826 मसीह उत्कल प्रदेश में प्रथम देखा आविर्भाव हेले जदियो से ता पूर्व विभिन्न जगह हिमालय आदि अंचल परिभ्रमण कर किंवदंती शुणा जाए। तथापि उत्कल प्रदेशर पुरीर से महोदधि दाण्डे से देखा देते धूलिया गोसाई रूपे 1826 मसीह। यापर स्वामी 1826 रु 38 मसीह भितर उत्कलर विभिन्न प्रांतर यथा खंडगिरी, उदयगिरी, धौलगिरी, मणिगुंफा आदि स्थान मानकर प्रभु बुली बुली से स्थान आध्यात्मिक परीक्षा को निरीक्षण करथिले एवं प्रभु से किछि किछि क्षण देखिथिले जे ई जगह मोर तपस्या पई उपयुक्त नाही। शेषे प्रभु ये ढेंकानाल कपिलास ये जंगल को विराजमान कले। ये कपिलासर जंगल ये हूँ जो आमर प्रसिद्ध शिवंकर मंदिर अच्छी, चंद्रशेखर मंदिर अच्छी। ये पीठटी हूँ चंद्रशेखर मंदिर डाहाण पटरे 2-3टी पहाड़ को अतिक्रम कले दक्षिण दिग को तापर आमर तपोवन पीठ पड़ुची। एठार एक चका पथर बोली से समय गोटे विराट पथर थिला। ये पथर तले एक विराट झरणा प्रवाहित होता। प्रभु यही स्थान आध्यात्मिकता को परीक्षा करी देखिले जे ना ये स्थली हूँ आध्यात्मिक साधना सर्वोत्कृष्ट जगह। तो प्रभु यही ही तांकर आत्मजोग समाधि आरंभ कले। आत्मजोग समाधि दिने दुहे काले नहे से पाखापाखि दीर्घ 24 वर्ष पाई एठारे आत्मजोग समाधिस्थ हेले।
କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି। ପ୍ରଥମ 12 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ସମାଧି ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ନୀତିଦିନିଆ ଭାବରେ ଫଳ ମୂଳ ଏବଂ ବନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଆସିଥିବା ସଦାନନ୍ଦ ନାମକ ଶବର ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ରୂପ ଦେଖି ସେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଅଲୌକିକ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ଭାବି ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରି ତାକୁ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ଆମେ ଏଇ ନିକାଞ୍ଚନ ଜାଗାରେ ଆସିଛୁ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ତୁମେ ଯଦି ପାରୁଛ ଏତିକି ସେବା ମୋର କର ଯେ ମୋତେ, ମୁଁ ତ ଯାଇକିନା ଜଙ୍ଗଲର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବି ନାହିଁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ତୁମେ ମୋତେ କିଛି ଫଳ ଆଣିକିନା ଦିଅ ଏବଂ ଏଇଠି ମୁଁ ଯେଉଁ ଅନାହତ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନି ଜାଳିବି সেই ଅନାହତ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନି ପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ଶୁଷ୍କ କାଠ ଆଣି ନୀତି ନୈମିତ୍ତ ଭାବରେ ଦିଅ। ତ ସଦାନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କର କଥାକୁ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରତ୍ୟହ ନୂତନ ଖଲିରେ ନିଜର ପତ୍ର ଠୋଲାରେ ଆଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଫଳମୂଳ ଲାଗି କରିଥାଏ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଭଲ ଭଲ ଶୁଖିଲା କାଠ ସବୁ ଆଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୱନି ପାଇଁ ଯୋଗାଇଥାଏ। ତାପରେ ପୁଣି 12 ବର୍ଷ ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ଢେଙ୍କାନାଳର ନରେଶ ଭାଗୀରଥୀ ଭ୍ରମର ବର ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁରଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୋଇଥିଲା ଯେ ରାଜା ମୁଁ ତୋର ଦେଶରେ ଆସି ତପସ୍ୟାରେ ଅଛି, ତେଣୁକରି ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସେ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନଟି ରାଣୀଙ୍କୁ ହେଇଥିଲା। ରାଣୀ ତତ୍ପର ଦିନ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜା ଏଇଭଳି ଜଣେ ଅଲୌକିକ ପୁରୁଷଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଇଛି ବୋଲି ଜାଣି ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେ ପାଇନଥିଲେ, ତ ସେ ଖବର ନେଇ ଜାଣିଲେ ଯେ ସଦାନନ୍ଦ ନାମକ ଜଣେ ଶବର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ସଦାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଏବଂ ସଦାନନ୍ଦ ଆସିକିନା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଠିକଣା ବତେଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତ ସେଇ ରାଜା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାଗୁଣି ମାଗିଥିଲେ, ହେ ରାଜା ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଅପୁତ୍ରିକ ଅଛି, ଆପଣ ତ ଅଲୌକିକ ପୁରୁଷ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ, ମୋର ଅପୁତ୍ରିକ ଯେଉଁ ଦୋଷ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ କ୍ଷୟ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କାଟନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଶୂନ୍ୟକୁ ହାତ ଟେକିଦେଲେ, କହିଲେ ଶୁଣୁଛ ରାଜା, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି ଯେ ତୁମେ ତ ନିଜର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେବାର ଏ ଜନ୍ମରେ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି କେଉଁଝର ଜାଗାରେ କେଉଁଝର ରାଜ ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ବଢ଼ୁଛି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଯାଇକିନା ତାକୁ କଳାକୃତ କରି ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ରାଜସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଭଗୀରଥ ଦୀନବନ୍ଧୁ ନାମକ ରାଜକୁମାରକୁ ଆଣି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ, ସିଂହାସନ ରୂଢ଼ା କରିଥିଲେ। ତ ପ୍ରଭୁ ଏଇ 12 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଭିକ୍ଷା ମାଗିଥିଲେ ରାଜାକୁ, ଦେଖେ ରାଜା ମୁଁ ତ ତୋତେ କରୁଣା ପ୍ରଦାନ କଲି, ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ମୋର ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଆଣିକିନା ଗାଈ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଦେବୁ। ତ ରାଜା ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ, ମୁଁ ତ ରହିଲି ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନରେ, କେମିତି ରାଜାଙ୍କୁ ଆଣିକିନା କ୍ଷୀର ଦେବି ପ୍ରତ୍ୟହ ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ତ ରାଜା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମହାରାଜ, ଆମେ ଏଇ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଗଠ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଗୁହାଳ କରିଦେବା ଏବଂ ଗାଈ ଗୁହାଳରେ ଆମେ 10-20ଟି ଗାଈ ରଖିଦେବା ଏବଂ ଏଇଠି ଜଣେ ଗୋପାଳକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା, ସେଇ ଗୋପାଳକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟହ ନୂତନ ହାଣ୍ଡି ଯୋଗାଇଦେବା ଏବଂ ସେଇ ନୂତନ ହାଣ୍ଡିରେ ସେ ଗୋଦୁଗ୍ଧ ଦହନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଲଗାଇବ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ କାଳ ଚାଲିଲା। ତ ଏଇ ପୁର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖେଳଲୀଳା ଆରମ୍ଭ କଲେ 1826ରୁ 1876 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ 48 ବର୍ଷ ଭିତରୁ 24 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଏଇଠି କଟାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମହିମା ଧର୍ମ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ସମାହିତ ହୋଇଛି। ଯଥା ଏଇଠାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବା ଆସିକିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଏଇ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବା ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଏଇ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁକରି ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ନାଁ ସେ ପଚାରିଲେ ତମେ କିଏ? ନା ମୁଁ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମହିମା ଧର୍ମ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଯିଏ ନାଁରେ ଧରି ଘରୁ ଆସିଥାଏ ତାକୁ ସେଇ ନାଁରେ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାର ନାମ ଜଗନ୍ନାଥରୁ ତା ପରଦିନ ତାକୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ମହିମା ଧର୍ମର ଉପଦେଶ ବଳି ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋଟିଏ କଥା କର, ମୁଁ ତ ଆସିଛି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ତମେ ମୋ ସହିତ ଜୁଟିଗଲ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଦୁହେଁ ଯାଇକିନା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା। ତ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିମୁଖେ ଗତି କର ଏବଂ ସେଇଠାରେ ଯାଇକିନା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କର। ତ ପ୍ରଭୁ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାଇକିନା ତାଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତ ଅନ୍ୟ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମହିମା ଧର୍ମର ଯିଏ ଆଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ସେ ଏକଦା ଗୋଚାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ କୂପ ମଧ୍ୟରେ ପତିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ପ୍ରଭୁଭକ୍ତ ଥିଲେ। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ କୂପ ମଧ୍ୟରେ ପତିତ ହେଲେ
से कहले जे अरे मु तो कहार किसी अनिष्ट करी नथिली मते कहीं प्रभु एमती दंड देले कूप मध्य पकईले बाहर लोक मैंने आसी जेते डाकिले भीम को उठाइबा चेष्टा कले भीम कूप मध्य बाहरिले नहीं कहले जो प्रभु मते कूप मध्य पकईछि से प्रभु जदि निजे आसिकिना मते हाथ धरी उठाइबे ताहले मु उठेबी उठिबी ताहले तो प्रभु जेतेबेले ये कथा जानी पारुछंती तांकर पूर्वजन्मर मध्य ता पूर्वजन्म संपर्क अछि कारण भीम होई देखिथिले अभयपुर मंडल रे अनादि योगेश्वर विचार कला बेले थिली मु शिक्षा मोर आज्ञा देई कहिले मुहि भी प्रवृद्ध अवतार मुहि बोहिली मते मर्त्य जात कर तो प्रभु बोहिले जाओ सिरे कुमार अचेता होई जन्मी 64 सिद्ध मोर बसी वर्णिबु पद तो हृदय कंदर तेणु सेटा जिते भीम प्रभुंकर मन पड़ी अरे भीम सहित तो मोर ये संपर्क थिला अभयपुर मंडल में मुझे विराजमान करने को संसार को आसी से समय अभयपुर मंडल भीम भी मो पार्श्व था भीम को मुझे कथा देती तो प्रभु सही पारे ना प्रभु यही तपोवन पीठर यही चका पथर उपर प्रभु सैन्य गमन करी जाइकिना पश्चिम ओडिशार से कंकणपड़ा जो कूप से कूप पाखे पहुँचले एवं प्रभु आह्वान कले गोविंद तुम्हें कौटी आस तुम्हें आसिकिना एठी पहुँच भक्त एठी पड़ी ताको एठी कूपर उद्धार करवा प्रभु जाइछंती एवं देखुछंती कूप मध्य भीम बसी तो प्रभु चिंता कर भक्त को देखि गदगद हो जाउछंती अरे अरे मोर भक्त तो कूअरे पड़ी मुझे ताको उद्धार करी तो भीम कौन कर भीम उठू ना अरे उठ भीम तो भीम उठू ना प्रभु मते उठाओ तमें तो प्रभु किसी चिंता करूना प्रभु हाथ बढ़े कि गोड़ बढ़े भीम सांगे सांगे प्रभु सांगे सांगे किसी चिंता नक गोड़ बढ़े देते एवं जमी देखु से भक्त को केते भल पाउछंती मु बरं बुड़ीजी मु बरं मरीजी मो भक्त को उद्धार करी प्रभु जिते गोड़ को बढ़े देते से देखिं जिते भीम देखुं प्रभुंर से गोड़ छोटिया गोड़ नुह से गोड़ हूँ दीर्घ लंबित गोड़ से प्रभुंर गोड़ अच्छी जो दर्शन करुँची देखुची से कि अद्भुत दृश्य जहाँ देखी जननी यशोदा से दिन कृष्णंकर मुख गह्वर रे जहाँ देखी से दिन महिषासुर से दिन दुर्गा मातांकर योनि गह्वर रे से अपूर्व रूप भीम भई देखुं प्रभुंर नख कोण प्रभुंर पादर से विश्व रूप दर्शन करुँच प्रभुंर भीमंकर मन पड़ुछि कि अद्भुत दृश्य तो सेठी से कहते वंदना पाद पद्म को भीम वंदना करुँच पाद पद्म को वंदना पाद पद्म को ध्याई अरूपानंद को ध्याई स्वामी पयर को तो प्रभु से पाद को धरिकिना भीम उठी आसी ऊपर को एवं ऊपर आठिकिना प्रभु को साष्टांग प्रणिपात करिसेंती प्रभु कलाग्रत करुछंती ताको एवं ताको अभय प्रदान करुछंती अरे भीम तू आमर तोर मोर से दिन कथा होता अभयपुर मंडल रे अनादि योगेश्वर तोर तो मन अच्छी मुझे आसी रे तोर भय करिवार नाही मु तते वर्तमान से अभय वर्ण अभय शक्ति दौची तते अभय शक्ति जो कवित्व शक्ति दौची अरे मु मोर धर्मर आज जाए कौन साहित्य रचना करिनी मो धर्मर कथा मु कौटी प्रचार करिनी मो धर्मर कथा मु केमिति मो मुहरे प्रचार करी तेणुक नुहरे भीम तेणुक मो धर्मर कथा तते मु शक्ति दौची तू वर्णना कर तो प्रभु भीम को अद्भुत शक्ति देइछंती एवं भीम को मध्य से समय दृष्टि शक्ति प्रदान करिछंती भीम दृष्टि शक्ति देखुची एवं से देखुचंती दुई मूर्ति जड़े जड़े होचंती जगन्नाथ जड़े होचंती जड़े होचंती गोविंद दास जड़े होचंती महिमा स्वामी दुई जन को प्रणिपात करुछंती प्रभु कहिले देख ये ब्राह्म मुहूर्त पूर्वर मते जाइकिना पुणी गोदुग्ध सेवन करने को पड़ो तेणुक तते मो कूपर उठैली तो मो कथा मन रख आज तू धर्म प्रचार प्रसार लागे तो प्रभु गोविंद बाबू पठेदेले बलासिंगा एवं प्रभु निजे फेरी आसिले शून्य आकाश रे तपोवन पीठ को एवं आउ गोटे कथा ये गोटे किंवदंती मिले जे महिमा स्वामी जितेबाला ये दीर्घ दिन धरी तपस्यारत थिले तपस्यार शेष समय रे प्रभु अन्न भिक्षा करिवे बोली स्थिर करथिले किंतु जितेबाला प्रभु ये महिमंडल को आसियापाई आसवाई जितेबाला तांकर मनस्कामना पूर्ण मनस्कामना करथिले से समय से चिंता करथिले अरे मु जदि मर्त्य मंडल को मत भिक्षा देव किए तो सही समय रे आमर जो बासुकी माता शपथ करिथिला ना प्रभु पृथ्वी माता शपथ करथिला ना प्रभु मु भिक्षा देवी तो प्रभुंकर जोग साधना जितेबाला सरी जाइछि से दिन प्रभु 21 दिन गभीर जोग निद्रा रहिछंती जहाँ कि जोग निद्रा महोत्सव राम रे आमे एठी पालन करुछे तो प्रभु से 21 दिन पर जितेबाला उत्थित होइछंती ताको धरणी माता आसिकिना तांको 64 प्रकार व्यंजन आप्यायित करुछि एवं प्रभु यहीठार भिक्षा ग्रहण करिकिना प्रभु परवर्ती समय चली जाइछंती उत्कलर पुरपल्ली को शुणा जाए
এইଠୁ ଯେତେବେଳେ 1862 ମସିହାରେ ପ୍ରଭୁ ବାହାରିଲେ ସେ ଉତ୍କଳର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ 64 ସିଦ୍ଧ ନାମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ସମୟରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧ୍ୱନିର ଆୟୋଜନ କଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଳାର ଆୟୋଜନ କଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଳା ସବୁ ଆୟୋଜନ କଲେ ସେଇଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଟୁଙ୍ଗି ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମଠ ହେଲା। ତ କେଉଁଠି ସେ 5 ହାତିଆ ଟୁଙ୍ଗି ତିଆରି କଲେ, କେଉଁଠି 8 ହାତିଆ ଟୁଙ୍ଗି କଲେ, କେଉଁଠି 12 ହାତିଆ ଟୁଙ୍ଗି କଲେ, କେଉଁଠି 16 ହାତିଆ ଟୁଙ୍ଗି କଲେ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ହାତର ଟୁଙ୍ଗି ନେଇ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଏବଂ ସେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜୋରନ୍ଦା ଏକଥରକ ଜୋରନ୍ଦା ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଠାରେ ଏକ ଟୁଙ୍ଗି କରିଥିଲେ ଯେଉଁଠିକି ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଟୁଙ୍ଗିର ପ୍ରସ୍ଥ ଥିଲା 21 ହାତ, ଉଚ୍ଚ ଥିଲା 21 ହାତ ଏବଂ ଲମ୍ବ ଥିଲା 21 ହାତ। ସେଇଟା ହେଉଛି 21 ହାତିଆ ମନ୍ଦିର ନାମରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିମା ଗାଦିରେ ମହିମା ଗାଦିରେ ପରିଚିତ। ସେ 21 ହାତିଆ ଟୁଙ୍ଗିଠାରେ ସେହି ମନ୍ଦିର ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 21 ହାତିଆ ଟୁଙ୍ଗି ନ 21 ହାତିଆ ମନ୍ଦିର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ସେଇଠାରେ ଜୋରନ୍ଦାରେ ଯାଇକିନା ଧ୍ୱନି ପକାଇଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟ ଯେଉଁଠି ସମାଧି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦେହ ଛାଡ଼ିବାର ସମୟ ଆସିଗଲା, ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିଲେ କେଉଁ ଜାଗା ମୋର ଶରୀରକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ। ସେ ବହୁତ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିକିନା ସେ ଜୋରନ୍ଦା ଗ୍ରାମରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ କୂଳ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ସେହି ଶରୀରକୁ ନେଇ ସମାଧିସ୍ଥ କରିବେ। ତେଣୁକରି ସେଇଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଫାଲ୍ଗୁନ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ସେଇଠାରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଛାଡ଼ିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କଳେବରକୁ ନେଇକିନା ଗୋଟିଏ ଗର୍ତ୍ତ କରାଗଲା ଏବଂ ଗର୍ତ୍ତରେ ସେଇ ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଯେତେବେଳେ ଭୂମି ସମାଧିସ୍ଥ କରାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, କର୍ପୂର, ଗୁଡ଼, ମହୁ ଏସବୁ ଢଳାଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ମାଟି ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆଗଲା। ତ ତାରି ଉପରେ କିଛି ଦିନ ଉପରେ ଗୋଟିଏ 5 ହାତିଆ ମନ୍ଦିର ହେଲା ଏବଂ ସେ 5 ହାତିଆ ମନ୍ଦିରକୁ ଜଗିକିନା ଆମର କେତେ ଜଣ ସାଧୁ ରହିଲେ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ 5 ହାତିଆ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଗୋଟିଏ 16 ହାତିଆ ମନ୍ଦିର ହେଲା ଏବଂ 16 ହାତିଆ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଗୋଟିଏ 21 ହାତିଆ ମନ୍ଦିର ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହାକୁ ଗାଦି ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛେ ସେଇ 21 ହାତିଆ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଗାଦି ମନ୍ଦିର ବିରାଜମାନ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସମାଧି ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ତପୋବନ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମଯୋଗ ସମାଧିର ଜାଗା। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କଳେବର ସମାଧିର ଜାଗା। ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ 24 ବର୍ଷ। ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନର ସ୍ମାରକୀ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ଏହି କଳେବରକୁ ସେଇଠି ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁକୁ ତା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଠି ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମଯୋଗ ସାଧନାର ଜାଗା, ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଳେବର ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆତ୍ମଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ସାଧନାର ପୀଠ। ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୋକ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ଏଇଠି ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ ତାକୁ ନେଇକିନି ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଯାହା ହଉ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେଉ, 21 ଦିନାଙ୍କ ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଉ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ନାଠୁଆ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଘକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୁରୁ ଅଲେଖ ମହିମା।